नमस्कार दर्शक बंधु। आज ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 13 ତାରିଖ सोमवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिनर लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, राज्य में 4 दिन प्रबल वर्षार संभावना। आज 14 जिले को वर्षा पे अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आसंता 14 तारीख पर्यंत राज्य में एहीपरि वर्षा लगी रहिबा नै आकलन। गत 24 घंटे पुरी जिला अस्तरंगी 58 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड होइछि। सेहीपरि कंधमाल के नुआगाँ 57 मिमी, कलिंगार 38 मिमी, राइकेर 36 मिमी वर्षा रेकर्ड होइछि। हेले अन्यपटे पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार आसंता 15 तारीख राज्य में राति तापमात्रा कमी पारे। 17 तारीख सुधा केतक आभ्यंतरीण स्थान में प्राय 2 ରୁ 3 डिग्री कमिब। कंधमाल, कोरापुट, गजपति, मयूरभंज और केन्दुझर में राति तापमात्रा अन्य सब जिला तुलन में कम रहीपे। ए सबु स्थान में शिशिरपात बा कुहुड़ी देखादेव। एने वरिष्ठ कृषि पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ पशुपालक ही पूर्वानुमान करिसेंती। हेले 13 और 14 तारीख में समुद्र संलग्न जिले में हालुकारू स्वल्प वर्षा होईपारे, कारण दक्षिण बंगोपसागर एक घूर्णिबल सृष्टि होबार संभावना अछि। परवर्ती खबर, यूपीआई को नहीं आसिला बड़ खबर। एणिकी आ मागणा नुहे, बरम यूपीआई पेमेंट पर अधिक टंका गणिबे साधारण यूजर्स। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई पेमेंट को नहीं एक बड़ सर्कुलर जारी करिछि। एथिरे एप्रिल 1 तारीख यूपीआई पेमेंट उपरे पीपीआई चार्ज लागू करने को सुपारिश करा जाइछि। एबे ही पीपीआई चार्ज होउछि एक प्रकार एक्स्ट्रा चार्ज, जहाँ एबे यूजर्स मानक यूपीआई पेमेंट बेले देबाको पड़िबो। लागू कर जाइथिबा नुआ सर्कुलर मुताबक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई पेमेंट उपरे 0.5% रु 1.1% बीपीआई चार्ज लागू करने को योजना करुछि। केवल 2000 टंका रु अधिक पेमेंट उपरे एही पीपीआई चार्ज लागू हेबो। तेणु सरल भाषा में कहबाकू गले आपण जदि एप्रिल 1 रे 2000 टंका रु अधिक टंकार यूपीआई पेमेंट करुछंती, तेबे एथिपई आपनकू 1.1% अधिक टंका देबाको पड़ी पारे। हेले वर्तमान समय होइथिबा यूपीआई पेमेंट अधिकांश लेन देन 2000 टंका रु अधिक रहुछि। पाखापाखि 70% ट्रांजैक्शन 2000 टंका रु अधिक थिबारु यहा उपरे पीपीआई चार्ज लगाइबाको योजना करुछि एनपीसीआई। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम भली आप रे वर्तमान यूपीआई पेमेंट करिले कौनसी प्रकार एक्स्ट्रा चार्ज देबाको पड़ू नहीं। परवर्ती खबर, नवीन को भेटिले सांसद अपराजिता षडंगी। एकाधिक प्रसंग उपरे कले आलोचना। सेपटे शनिवार विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक को बासभवन में भेटी भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी। नवीन को स्वास्थ्य अवस्था पचारि बुझा अतीतर स्मृति रोमंथन करते। अतीत एवं वर्तमान अनेक प्रसंग उपरे ढेर किछि समय बसी आलोचना करते। नवीन को आरोग्य कामना करने सहित आशीर्वाद नहीं मैडम। नवीन को भेटा नहीं ढेर किछि समय राजनैतिक चर्चा होता। मात्र अपराजिता भेटी सारिबा परे यह कौनसी राजनैतिक साक्षात आलोचना नथिला, बरम तांको झियो विवाह नहीं नवीन बाबू को निमंत्रण पत्र देबाको जाइथिबा गणमाध्यम रे कहिथिले अपराजिता। शेषर अपराजिता तांको पति एवं नवीन पट्टनायक सहित फोटो उठाइथिले। परवर्ती खबर, अफगानिस्तान पाकिस्तान मध्य घमाघोट संघर्ष। 12 पाकिस्तानी सैनिकों मृत्यु। अफगानिस्तान उपर पाकिस्तान मिसाइल माड़ उपर तालिबान कड़ा जवाब। भारत को अफगानिस्तान वैदेशिक मंत्री गस्त पर दुई देश मध्य बढ़ुची विवाद। गतकाली विलंबित राति अफगानिस्तान सेना पाकिस्तान 8टी अंचल एककालीन प्रचंड आक्रमण करिछि। डुरांड लाइन रे तालिबान और पाक सेना मध्य संघर्ष जारी रही। अफगानिस्तान गणमाध्यम प्रबल गुली विनिमय को निश्चित करने सहित अनेक मृताहत होइथिबा खबर प्रकाश करिछि। एही आक्रमण अति कम 12 जन पाकिस्तानी सैनिक निहत होइथिबा जଣା पड़िछि। परवर्ती खबर, पश्चिम बंग ओडिया डाक्टरी छात्री को बलात्कार, कार्यानुष्ठान दाबी कले मुख्यमंत्री। सेपटे पश्चिम बंगर दुर्गापुर शिवपुर अंचल थिबा एक घरे मेडिकल कॉलेज रे द्वितीय वर्षर जड़े छात्री बलात्कार शिकार होइचंती। छात्री घर बालेश्वर जिलार जलेश्वर अंचल शुक्रवार राति प्राय 8:30 से तांकर पुरुष बंधु सहित बाहर को खाइबा को जाइथिले। कॉलेज फाटक पाखे केतेक युवक सेमान को अटकाई आक्रमण करथिले। छात्री पुरुष बंधु दौड़ी पलाइथिले। युवक माने छात्री एक निकांचन स्थान को नहीं बलात्कार करथिबा अभियोग होइछि। तांको एबे मेडिकल आईसीयू रे भर्ती करा जाइछि। छात्री मोबाइल फोन और 5000 टंका मध्य दुर्बृत्त माने लुटि नैछंती। एही घटना पर कॉलेज छात्र छात्री माने आंदोलन को ओह्लाइछंती। अभियुक्त मानक विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दाबी करिछंती। परवर्ती खबर, जापान रे फ्लू महामारी
हजार हजार आक्रांत शताधिक स्कूल बंद। जापान में फ्लू संक्रमण द्रुत गति व्यापार लगी। यह दृष्टि रखी सरकार देशव्यापी फ्लू महामारी घोषणा कर देशर प्राय 3000 हस्पिटाल मिलता तथ्य अनुଯାयी 4000 अधिक लोक एथिरे आक्रांत होती। ओकिनावा सर्वाधिक रोगी चिन्हट होता बेले टोकियो एवं कागोशिमार मध्य स्थिति गंभीर रही। शिशु मानक मध्य संक्रमण व्यापा कारण 100 रु अधिक स्कूल किंडर गार्डन एवं शिशु जत्न केन्द्र को बंद कर दि जाइछि। परवर्ती खबर, चीन अमेरिका मुहांमुही। अमेरिका कटकणा को भय करेनि चीन। सेपटे अमेरिका बेजिंग उपर अतिरिक्त 100% शुल्क घोषणा करने पर दुई देश मुहांमुही होइछि, जहाको अमेरिकार दौमुहा नीति कही समालोचना करिछि। अमेरिकार कौनसी कटकणा को बेजिंग भय करे नहीं बोली चीन वाणिज्य मंत्रालय पक्षर कहुछि। पृथ्वीर विरल खनिज पदार्थ पर चीन रप्तानी कटकणा लगाइबा परे ट्रंप अतिरिक्त टारिफ लगाइछन्ति। चलित मास शेष आड़क हेबाकु थिबा चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग सहित एक बैठक बातिल करने को धमक देइछन्ति अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एही कार्यगुड़िक चीन स्वार्थ को गुरुतर भाव में क्षति पहुंचाउछि एवं दुई पक्ष मध्य आर्थिक एवं वाणिज्य आलोचनार वातावरण को गंभीर भाव में दुर्बल करिछि बोली कहुछि चीन वाणिज्य मंत्रालय। सबुबले उच्च शुल्क लगाइबाकु धमक देई चीन उपर जटिल आभिमुख्य ग्रहण करने ठीक नुह बोली बेजिंग कहिछि। परवर्ती खबर, ओडिया डाक्टरी छात्री को गणदुष्कर्म घटना। यही घटन संपृक्त 3 जन अभियुक्त को गिरफ करिछि दुर्गापुर पुलिस। फेरार थिबा अन्य 2 अभियुक्त पुलिस खोजाखोजी करुछि। गिरफ 3 अभियुक्त को दुर्गापुर कोर्ट को चालाण कर जाइछि। सारा देशर हईचई खेलाई देइथिबा मेडिकल छात्री को गणदुष्कर्म घटन पश्चिमबंग पुलिस तनाघना चलाइछि। गतकाली आसामसोल दुर्गापुर पुलिस कमिशनर घटनास्थल को जाई छानभिन करिसंती। आउ फेरार अभियुक्त को धरिबा पई पुलिस विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ करुथिबा सूचना रहिछि। अभियोग अनुसार पुरुष बंधु सहित छात्री जनक कैंपस बाहर चलुथिला बेले किछि दुर्बृत्त पिछा करथिले। भୟରେ पुरुष बंधु दौड़ी पलाइथिला बेले दुर्बृत्त माने छात्री को निछाटिया स्थान को टाणी नहीं दुष्कर्म करुथिबा अभियोग होइछि। आउ घटना पुरुष बंधु संपृक्त को नहीं उपजुछि सन्देह। आज सकाळु दुर्गापुरर सेही घटनास्थल में छानभिन चलाइछि पुलिस। परवर्ती खबर, सुना रूपा दर को नहीं आसिला बड़ खबर। कारण आज भारतीय बजार में 22 क्यारेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 1,14,650 टंका होइथिला बेले 24 क्यारेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,25,080 टंका रही। गतकाली अर्थात रविवार अपेक्षा सोमवार दर में सामान्य परिवर्तन होइथिबा देखिबाकू मिलिछि। सेहीपरि ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर 22 क्यारेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 1,14,650 टंका होइथिला बेले 24 क्यारेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,25,080 टंका रही। भुवनेश्वर गतकाली अपेक्षा आज दर में परिवर्तन होइछि। सेहीपरि देशर आर्थिक राजधानी मुंबई आज 22 क्यारेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 1,14,650 टंका होइथिला बेले 24 क्यारेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,25,080 टंका रही। परवर्ती खबर, कलिंगा घाटी में प्रबल वर्षा धोईगला मरामती होइथिबा रास्ता। गोटे पटे भूस्खलन जो दीर्घ 25 दिन है कलिंगा घाटी दे जाउथिबा 157 नंबर जातीय राजपथ रे यातायात संपूर्ण भाव ठप हो जाइछि। गत मास 16 तारिख में बादल फटा वर्षा और भूस्खलन जो 50 मीटर रास्ता भासी जाई विराट खाल सृष्टि होइतिला। 17 तारिख ठारू जातीय राजपथ विभाग द्वारा एक बेसरकारी ठिका संस्था युद्धकालीन भित्तिरे एक अस्थायी रास्ता निर्माण करुथिले। गुरुवार ठारू शेष पर्याय कंक्रीट काम चलीथिला बेले शनिवार प्रबल वर्षा जो सही दिन पड़िथिबा कंक्रीट पहाड़ पानीर प्रखर स्रोतरे भासी जाइथिबा सूचना दैछन्ति कार्यनिर्वाही तंत्री प्रशांत कुमार साहू। एथि सहित भूस्खलन आशंका करी काम करुथिबा श्रमिक स्थान छाड़ी देइथिले। परवर्ती खबर, दिल्ली रे शीत आरंभ सहित प्रदूषण वृद्धि अनेक अंचल AQI 300 अतिक्रम। दिल्ली NCR रे शीत आसिबा सहित प्रदूषण बढ़िबा नै नजर आसुछि। राजधानी दिल्ली रो अनेक अंचल AQI 200 अतिक्रम करिछि। चांदनी चौक अंचल AQI 300 स्तर को मध्य अतिक्रम कर सारी। सूचना अनुसार गत 3 दिन मध्य दिल्लीर वायुर प्रदूषण कणिकार स्तर द्रुत गति वृद्धि पाउछि। ताहा सहित गत 3 दिन मध्य दिल्ली रे प्रदूषण स्तर तीव्र वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर, भारत और चीन भितर सीधा सड़क विमान सेवा पुणी थे आरंभ होगा जाउछि। दिल्ली और चीन ग्वांगझोउ भितर 10 नंबर प्रतिदिन सीधा उड़ान आरंभ होबार घोषणा करा जाइछि। इंडिगो एयरबस 320 विमान यही यात्रा आरंभ हो। महामारी और डोकलम विवाद कारण सीधा विमान सेवा को रोकी दि जाइथिला। चीन दूतावासर मुखपात्र दुई देश भितर उड़ान को पुणी थे आरंभ होइतिबा सूचना दैछन्ति। यार लाइसेंस अनुसार
ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଉଡ଼ାଣ ରାତି 9:45 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ ଭୋର 4:40 ଗୁଆଙ୍ଗଝୋଉରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଠାରୁ ବିମାନ ସକାଳ 5:50 ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ସକାଳ 10:10 ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ରୁଟ୍ ପାଇଁ ଟିକଟ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଇଣ୍ଡିଗୋ 20 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ନହୋଇ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନ ସିଧା ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମହାକାଶ ଜୀବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମହିଳା ରୋବୋଟ ବ୍ୟୋମ ମିତ୍ର। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଗଗନୟାନ ମହାକାଶ ମିଶନର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏକ ମାନବହୀନ ମହାକାଶ ଯାନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବ। ଏଥିରେ ବ୍ୟୋମିତ୍ର ନାମକ ଏକ ମାନବ ରୂପୀ ରୋବୋଟ ବହନ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯିବ, ଯାହା ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାକାଶ ଜୀବ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ରୋବୋଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପକରଣ ରୁମ୍ ଏବଂ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ରୋବୋଟର ମୁଣ୍ଡ, 2ଟି ହାତ ଏବଂ ଏହାର ଶରୀରର ଅଧା ଅଂଶ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ମହାକାଶ ମିଶନ ପାଇଁ ଉପାଦାନ ତିଆରି କରିଥିଲା ଏବଂ ଡ୍ରେବିସ୍ ଫ୍ରି ସ୍ପେସ୍ ମିଶନ ପଦକ୍ଷେପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇସ୍ରୋର ନିଜେ ମଣିଷକୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇ ନାହିଁ। ଗଗନୟାନ ମହାକାଶ ମିଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହିତ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ମଣିଷକୁ ମହାକାଶକୁ ନେଇଯିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଇସ୍ରୋ 3ଟି ମାନବହୀନ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ମହାକାଶ ଉଡ଼ାଣ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କ'ଣ, କିପରି ଜାଣିବେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜୀବନଶୈଳୀ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାପ ଏବଂ ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହୃଦଘାତର ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 18 ନିୟୁତ ଲୋକ ହୃଦଜନିତ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 1/3 ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୃଦଘାତ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ବିନା ହୃଦଘାତ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି, କାରଣ ରୋଗୀ ସାଧାରଣ ହୃଦଘାତ ପରି ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ନୀରବରେ ଘଟେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ଷତି ଯଥେଷ୍ଟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ହୃଦୟର ଧମନୀରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଏବଂ ଚର୍ବି ଜମା ହେବା, ଯାହା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦିଏ। ଉକ୍ତ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, ସ୍ଥୂଳତା, ଧୂମପାନ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାଇଲେଣ୍ଟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଲକ୍ଷଣ ଅଧିକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଯାହା ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ବିଳମ୍ବ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବିଜେଡିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜନୀତିରେ ଚହଳ। 2024 ଏପ୍ରିଲରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 4 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଖାଲି ହେବ। ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ମୁଜିବୁଲ୍ଲା ଖାନ, ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି, ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି ଅଙ୍କରେ ଶୁକ୍ରବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି 4 ଆସନର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଗତ ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖରେ ଧରିତ୍ରୀରେ ନବୀନ ବିକିବେ ନା ନେତା ଜିତିବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେହି ଖବରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସଭାର 4ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ସିଟ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟିଂର ଗଣତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ସେହି ଖବରରେ ବୋଝେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ଲାଗି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ ଭାଜପା ପାଖରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବିଜେଡିର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଖସି ଯାଇଛି। ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ବିଜେଡିର ତାର ପୁରୁଣା ସଂଖ୍ୟା ରଖିପାରିଲା କି ନାହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପୀତବାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ସପ୍ତାହେ ପରେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମିଳିନି ପତ୍ତା। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ଘଟଣାକୁ ସପ୍ତାହେ ବିତିଲେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଟେର ପାଇନି ପୋଲିସ। ମାମଲାରେ 50ରୁ 60 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇ ସାରିଛି। ଏବେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହା ସହ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ଡ ମର୍ଡର ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସପ୍ତାହେ ପରେ ବି ପୀତବାସ ମର୍ଡର ମାମଲାର ଖୁଲାସା କରିପାରିନି ପୋଲିସ।
ମାମଲାର 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଏପରିକି ଜଣେ କର୍ପୋରେଟକୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ପୀତବାସଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ବିଜେପି ଆଣିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ଅପରାଧ। ଅନେକ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ସଫଳତା ପାଉଥିଲେ ବି ଅପରାଧ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ପାରୁନି। ଫଳରେ ସହରରେ ଏବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କେବଳ ସିଗାରେଟ ନୁହେଁ ଘାତକ ସାଜିପାରେ ଧୂପକାଠି ଧୂଆଁ ନେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଆମ ଦେଶରେ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତିକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପୂଜା ପାଠ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କରାଯାଏ। ଆଜି ଏହି ପୂଜାରେ ଧୂପକାଠି ଏକ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଯାହା ବିନା ପୂଜା ବି ଅସମ୍ଭବ। ମାତ୍ର ଏହି ଧୂପକାଠି ଧୂଆଁ ଶରୀରର ପ୍ରତି କେତେ ହାନିକାରକ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଜଣା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଧୂପକାଠି ଧୂଆଁ ସିଗାରେଟ ଧୂଆଁ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଫୁସଫୁସକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂପକାଠିର ଧୂଆଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଧୂପକାଠି ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା PM 2.5 ଏବଂ PM 10 ଭଳି ଛୋଟ କଣିକା ମଧ୍ୟ VOC ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଫୁସଫୁସରେ ଜମା ହୋଇ ପ୍ରବାଦ ଆଲର୍ଜି ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ଧୂପକାଠି ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଭିତରେ PM 2.5 ସ୍ତର ସୁରକ୍ଷିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍, ଆସ୍ଥମା, COPD ଏବଂ ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଫି ଜମା କରିବା ଟେନସନ ଗଲା। ଘରେ ବସି UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଭରିପାରିବେ ସ୍କୁଲ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଫି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ UPI ବ୍ୟବହାର କରି ଫି ଆଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଧୁନିକରଣ କରିବାକୁ କହିଛି। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ୟୁନିଫାଏଡ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଫି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବିଭାଗ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଯେପରିକି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ତାଲିମ ପରିଷଦ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମିତିକୁ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କହିଥିଲା। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାର ଅନେକ ଲାଭ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ନଗଦ ଦେୟରୁ ଡିଜିଟାଲ ଦେୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ବଡ଼ ରୋଗ କରିବ ନେଲ୍ ପେଣ୍ଟ। ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏନେଇ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମହିଳା। ନେଲ୍ ପେଣ୍ଟ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସେସୋରିଜ୍। ଏହାର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ଫ୍ୟାସନ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଣ୍ଡର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ନେଲ୍ ପେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ହାର୍ବାର୍ଡ ହେଲରରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ନେଲ୍ ପଲିସରେ ଫର୍ମାଲାଇଡ୍, ଟେଲୁଇନ୍ ଏବଂ ଡିବୁଟିଲ୍ ଫାଥୋଲେଟ୍ ଭଳି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେଲ୍ ରିମୁଭର ସହିତ ନେଲ୍ ପେଣ୍ଟକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ଅପସାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ମ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରେ।